Number 2 tashtile thari nganzu lezenti na yangya jiwa gabuchun thari nganzu nyamdo syon labu chiso kiranzu labu nyoga pidu ani labu gi gibjadi labu jigo tsawa tha ani labu gyasi sinche tene labu kapdu ani labu ganglaya igung nyunyu yoba ina labu di gibja yaku yobare chezang kiranzu labu nyube kablaya yaku chesiro na Dini nge labu di chuna koni tu tsawe di jele ya ani labu di pakpa shu tsawe jela labu chik di tumbu shila ta. Dini nge daya labu sopta mandawa nyi suen labu sopta mandawa nyi suwe gimzen di ani ringbu ina kirang ya tse da tinte na tab lu debu che ani ngoy sha ne tse dami na zo na tere tang na yakbu yore. Dine ya chubshi chunchu di tsam kirang tukpa ta dinta kyewe kabla ya pechu tang ne yakudu ani she ma yinbe kirang di momo ta tingmo karinyamdo chwe ne yakudu. Dini nge suen labu di kado gyue la ya nyuma sum pechu tangi nyuma di labu giri jiresha cheza nyuma di suen labu na luwa ina ani korang kado ya buda chowa chimbu yungudo. Ta nganzo labu tupsa so ani labu sopta lapawe korang shimbum na gopsha gyani luwa yin shimbum na lu tsawe jele ya di gangli ya tsada ema gokpa ani duzu kirang mena chichung katsi la gabu yeme dil tani luro na. Tengi labu nali ya mena chazan lu tsanyi dini gondo nge chu tsabu kyo che changmu suyo sha yu da di nge chu changmu lu goya gyumzen kari insi na chu tsabu da tunjam lu goya ina labu gyumu tang sop sop chagire chezang nge bardu chu kyo we tsawe je la chu changmu lu goya kechimbo redo. Number 2 kapchu gyabu kabla ya anti nala ya kiksho tap chi luwa ina ani nalo lung ma zuwa che ani thangze khande chi suwa ina kyumu ma cha la pingido. Ta nganzo labu di saja kukyo chile ya nima mesa chile shaayi, nima dun tha nima chu parla shaayi. Ani nge tering labu di nima dun jela kache chuwa chitayi, labu yabu chado chuwa shimbudo. Number 2 teringi nyendung di siwa tuji che nganzo jume leze na yangya jeyo.